It's Friday at marami na naman kaming energy. So lalabas kami kasi ngayon Christmas. Anong tawag doon sa atin? Christmas market. So hi! So we're fresh! Fresh and fresh! So mag-aayos kami na ngayon kasi aalis kami. Har du sminkat dig? Du är färdig We're ja? going to mag-ikot kami in town. Ja, här jag ska prata till dig In OMG. the city. Plata. Help me. Du ska Tutulungan åka tayo, eller? Nay. Tulungan tayo ni Manny na mag ano na here. Du vet varför? För att om du ska luka där när vi går ut och sen så då blir det platt igen. Huh? Tintin, are you ready? Say hello to my vlog. This is my OOTD. OOTD, nandito kami sa CR. And my OOTD. Tintin is here. Yes. It's girl travel. Kasama ko sila sa work. Si Manny, ka-work ko. Si Tin, yan. Ka-work ko yan si Tintin. At saka sumabay ang aming boss dahil pinayagan kaming mag-travel na 4. At inayos niya ang aming schedule para matuloy ang aming travel here in Poland. Super mabait na boss. What do you think, Manitay? Beautiful. You look We are fresh again. back to 28. Words. Maybe it's okay naman. Like a fine wine. Thank you sa aking hairstylist, Manitay. Nakakuha ko ng aking hairstylist. Ay. Sarap. It's Paula's drink. Pwede po. Paula's. Kailangan natin i-try. Di ba ang init sa katawan? Galeria Krakowska heter den. Okej, det är Galleria Krakowska. Vi borde ha bott här! Ja, men det är jättedyrt. Ja, jag vet. Hotell, just det. Ni bor där. Dito na tayo sa city. Paula, är det gammal stad också? Ja, det kan man bo. Ja, det börjar där någonstans. Okej. Okej. Expert. Go. Den här, det betyder Stare Mjas, det betyder Gamla stan. Gamla stan. Aha. Och där är... Var ska vi? Men ni håller nog eller senare. Jag är med den. Kailangan natin yung anuhin. Kailangan natin tikman. Yan ang kanilang donuts. Yan ang kanilang De är hallon, äpple. OMG! Then, we must smoke ka. Here, nandito tayo kay Paula. Paula, Hello. what do you think? I think this is very good. It's very good. Do you think it's very good? Say hello. Hello, come to Poland. We are here in Poland. Si Paula ay nakatira dito sa Poland. Yeah. So cool in Poland. Ang daming tourist, ang daming tao. It's a lot of tourists here. Yes. And so much to do. What to do? What to do? What do you want? Säg överallt vad vill. Och här är en liten julmarknad. Inabutan namin ng ulan. So,
Dito po kami sa Galaan, basa na basang-basa sa ulan. Ayan. Papunta kami sa Old City kasi nandoon ang ano nila, Market. Christmas market, sabi ni Nisan. So let's go kahit umuulan. Basa na kami. Laban lang sa ulan. Ayun na yung dalawa. Oh. Wala silang pakialam. Natagalan kami dun sa may department store. Kaya nabutan na kami ng ulan. Kasi ano ngayon, Black Weekend. Maraming sale. Ang nakapag-shopping na dito si Isan. Ayan o. Dalawang bag na shopping niya. At saka si Tin. Ayan, dalawang yan. Feels like. Yan, rich yan, no, people. Napag-shopping silang dalawa. Oh! Wala na, basang-basa na kami, besh! So, nandito na kami sa Old City. It's a beautiful, maganda dito. Kahit inulan na kami, basa na kami, but it's all worth it. Maganda dito. Basa na yung mga yan. Hello, Masa Vlog from Hello. Say hello to my vlog. Hello to Nessa Vlog. Okay. So, maghahanap na kami, kakain kami ng kanilang pastry. So, hanap tayo ng masarap na pastry ng Poland. Bilang ko si Amo yung ininom natin. Bilang ko sa bakit. Oh! Tayo dito. Wow! Kailangan natin i-taste ang kanilang mga pastries. Ooh. Oh my goodness! How are you, Molly? Exploring the Krakow Old City. We are looking for quiet bar, karaoke. Karaoke. Ganap kami ng karaoke. This is your plan for tonight. Okay. It's gonna be fun. Yes. Yes, Paula. It's gonna be fun. Agree? I'm agree. Okay. So, let's go inside. Ang talagang opening nila ay bukas pa. Pero let's go inside. Oh, they were nice here. I told you
Här är churros. Ja, jag får bara en stycken. Och vi alla får ha. Sluta lägga av. Vill du äta? Jag ser problem. Och ägg. Jag har smakat. Vad har du smakat, Janni? Kolla här! Mat. Man tar gillar den. Vad är det här? Det är det som du gillar. Pirog. Ska vi ta lite? Jag bjuder på. A jaki jedna porcja to ile jest pirogów? 8, 10 lub 12. Gdzie? A można pomieszać? A jak... Aha, są jakie to są. Vad innehåller det? Poland. Spinatka nie to... A to można 5... Nie, to czekaj, 8... Nie, 4. Kailangan daw namin i-try yan, sabi ni Paula. We are recording. I hope it's okay. Chyba na 8. Det är svamp. Spinat. Spinat och... Nej, ja. Men fin snälla. Försvinner hon hela Vad är din bin? Alltså det ser ut som Österbybröd. Pierogi ruskie. Förklara, vad är det här för mat? Pierogi ruskie z twaróg. Pierogi ruskie z twaróg i zmieszany z ziemniakami. I tutaj są szpinak, La dina por el no, i cebulka i grädde liksom. It's delicious. Alltså jag stressar för att inte ni här. Delicious. Alltså hon måste bli Try natin ang green. Men det är godare än vita. Jag sa ju till dig den kan Det här, det Jag kommer hit för att äta här. Men den är god. Jag Vill måste du ha svara. mera eller? Nej, det är lugnt. vi behöver Jag inte. har ju gått där. Alltså det är värst när hon inte svarar på sin mobil.